Gitawag kini nga kamatayon o katulog. Ang unang kamatayon. Meaning, ang tanang namatay. Katong atong gihatod sa minteryo. Itong atong gilubong. Nga mga hinigugma, nga parinti, sakop sa atong pamilya, o atong suod sa kinabuhi. Kadto silang tanan sa Bible, natugra di ay ito. 87 verses in the Bible. 87 ka bersikulo ang naghisgot nga ang taong nangamatay sa unang kamatayon, igo lang natulog. Og nahibaw na mo kung sa'y matulog. According to the Bible, ang matulog way kalibutan sa gibuhat sa mga buhi. Way gugma, way pagdumot, wala. Dili gani magmulto. Ngano man, natug. Kanang butanga, ingon pa niya. Kay si Lazaro, gipukaw man to niya. Ako laning, kanus aman di ay mamangon ang mga nangamatay. Ang Biblia, klaro. 1 Tesalonica 4:6, nag-ingon, ang maong kayang Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa manulunda, sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Atong gisgutan ron, ang first resurrection na. Human sa first death, adunay first resurrection. Ang first death, mamatay, matarong og dautan. Apan ang first resurrection, ang ma-resurrect ang mga nangamatay ra nga nagtuo kang Kristo. Wow! Mura di na sila. Mao pa pud nay panahon nga ang nangamatay na banhaw. No, klaron ta niya. Daghan sa mga tao karon ang nagtuo sa giingon sa simbahan nga ang atong mga patay na nga hinigugma tuan na sa langit, mubitaw na magkalag-kalag ta, magdatag halad nga biko, magdatag true orange, magdatag coke nga to sementeryo, may nalanang ang atong mga hinigugma nga nangamatay makasimhot sa baho sa atong adubo nga atong gibilin sa sementeryo, pero nahibaw ba tagon say nahitabo, magdamog pagkaon sa sementeryo panahos kalag-kalag ang mabusog yun na ang mga palahubog ra nga magsumsum kay di man na kaunon sa patay. Kay way patay nga mukaon ana. Ngano man ang Biblia nag-ingon, ang patay naaslog nga na natulog. Nabagoy natulog nga mukaon? Wala eh. Wa pa ko kita gawas anang gingalag sonambulism. But the Bible is very clear. Ang nangamatay wa sa langit, wa pud sa impierno. Naaslubnganan. Abi ninyo kung mutuog ta nga ang nangamatay tuan sa langit, dako kay na nga problema sa Bible. Kaya ang Bible nag-ingon man, inigbalik sa Ginoo, ato man ang gibasa kaganina, inigbalik sa Ginoo, o bas manulunda. Ang manulunda, daghang kay sila, mubudyong sa ilang trumpita, pagbudyong sa ilang trumpita sa mga manulunda, ang nangamatay nga matarong, tungtuas lubnganan nga nangatulog, mutoy ilang pagpamangon, pagkabati sa budyong sa trumpita. Ang problema, kaya ang ubang tao nag-ingon, tuwa namang nangamatay sa langit, pastor. Ug mutuo ta ana, problema kayong pagtulon as Biblia. Kaya nga magmuingon Ginoo nga, kamo mga patay na nga ni anas langit, nagsaad ra ba ko sa Biblia, nga pamukaon ta mo ug mubalik na ko siyuta, mubalik na ra ba ko? Hala, pamalik sa mo dito sa inyong lubnganan, higda mo balik, aron pagkadungog ninyo sa trumpita, bangon mo. Ana, ingon ana kabuang ang Bible, ingon ana kabuang ang Biblia. Gingalan na itong pagtulunan kagabi og kahubog sa pagtulunan gikas Babylonia. Nganong kahubog man? Ang hubog di na mutarong og istorya. Mutuo sila nga ang patay tuas langit. Apan mutuo po sila nga ang patay banhawon inigbalik sa Ginoo. Nakisa pa may banhawon kung tuan na sa langit. Hinubog nga istorya na. Babylonian wine kana sa atong gituon ang gabi. Padayonon tani, mga higala. Kini nga kamatayon temporaryo. Anong temporaryo man? Katuog ra lagi. Ang tanan matuog mo bangon na. Ang diferensya sa atong katulog o ang nangamatay nga natulog, ang time ra gyud sa pagkatulog. Kita matuog tarong gabi, bangon taog mabuntag. Sila mamatay karon mo bangon inig
Ginoo ang matarong apan ang pangutana katong dili matarong pastor kanus aman to sila mamangon ni ara ato ning klarohon so kuwahi sa gituuhan sa uban dili tinuod nga ang nangamatay ining kamatayon na diretso na sa langit or diretso na sa impierno wala tuwa sila slubnganan tanan hinunoa kini nga kamatayon nagsilbi nga pagsiras kaliwasan sa paghukom sa Dios wa magtudlo ang Biblia nga kun pangabudlayan or gastuhan sa mga buhi ang ilang minatay mabalhin ang destinasyon sa tao kay mo man hunaw na sa uban ayaw problema unsa imong kinabuhi mapalahubog ka maadis-adis ka total kun mamatay ka ang imong mga parinti mga man para nimo ug nagsalom ka na sa kaigang sa purgatorio kay giampuan man kanilag siyam kagabi ug 40 kagabi mawala ra ka diha igo ra ka gi-quarantine ibalhin ka sa langit that's not a Bible teaching. That's plain tradition of the church. That is the wine of the fornication of Babylon. Ang pagtulunan nga dili gikas Biblia apan mo'y gituuhan sa daghang mga tao sa kalibutan sumala sa tong gisgutan kagabi.